ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଇ-KYC। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବିନା OTP ବିନା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ବିନା OTP ବିନା ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇପାଇଁ ଇ-KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଆମେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲୁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିପ ଦେଇକି କିମ୍ବା ଆଇ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଇ-KYC କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ଟି ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇ-KYC କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ A to Z ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି এই ভিডিওটি দেখন্তু। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ। ତ ସୁଭଦ୍ରାର ଇ-KYC କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବାର ଅଛି, ଯାହାର ନାଁଟି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ subhadra.odisha.gov.in। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକାରୀ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଇଡି ଥିବ CSC ଆଇଡି କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଡି ସେଇ ଆଇଡିକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଥିଲା ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍, ଏଠାରେ ଆମର ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ନୂଆ ଅପସନ୍ ଏଡ୍ ହେଇଛି ରି-KYC লিস্ট নন ই-KYC আপ্লিকেশন দেখিপারে এই দুইটা যে আমার নূয়া এড হয়েছি। তো এটার আপনি দেখিপারে নন ই-KYC আপ্লিকেশন লিস্ট ডিস্ট্রিক্ট ব্লক और গ্রাম পঞ্চায়েত ওয়ার্ড ভাইস আপনার এখানে সিলেক্ট করি ভিউ উপরে ক্লিক করবে। তো আমি আমার ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করা আমার ব্লক টি সিলেক্ট করা আমার গ্রাম পঞ্চায়েত টি সিলেক্ট করা আঠারে ভিউ উপরে ক্লিক করা। ক্লিক করলে দেখিপারে সমস্ত নাটি খোলিকি আসি যাইছি। আপনার দেখিপারে তাঁর সবুকিছি ডিটেলস দেখিপারে এই যে পঞ্চায়েত যেতিক জনकर भी রি-KYC মাগিছি সমস্ত এখানে না আপনার শো করব। আপনার যাହାର भी करार अच्छी नाटी गोटे सर्च करेंगे सर्च कर देखिए तांकर ना आउ हजबैंड को ना वाइज से हिसाब से आपने सिलेक्ट करेंगे। देखिपारे आसी जाइए आम इ-KYC ऊपर क्लिक करके KYC करें। देखिए एनरोलमेंट नंबर मोबाइल नंबर एप्लिकेशन नेम हजबैंड कि बापा ना आसी जाइए। तो ये आम इ-KYC ऊपर क्लिक करवा। देखिए यूजर कंसेंट मु मो आधार माने आधार कार्ड देकी आपण माने शिशु विभाग पाखरे बायोमेट्रिक किंबा OTP साहाय्य आपण KYC करेंगे। जदि आप टाइम अच्छी पूरा पढ़ी पारे आउ पढ़ी सारा पर देखिपारे DBT सक्षम अकाउंट रे आपको यही जो लाभटी यू टंकाटी प्राप्त हम। तो सबकिछ पढ़ला टिक उपर क्लिक करेंगे। टिक क्लिक करला प्रोसीड उपर क्लिक करेंगे। एटा देखिपारे इ-KYC वेरिफिकेशन कौन से आधार नंबर किसी देवाक पड़ोनी केवल आपको दुईटा मेथड अच्छी सिलेक्ट करा पड़ो जोटा कि फिंगरप्रिंट और आइस जो भी आपको ऑप्शन अच्छी से ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। फिंगरप्रिंट को आइस सिलेक्ट कर सारा पर स्टार्ट इ-KYC ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट इ-KYC क्लिक करला पर इ-KYC प्रोसेसिंग आपंकर जहाँ भी फिंगरप्रिंट सेंसर थी से सेंसर रे लाइट आसो आ लाइट आला पर आपण माने जो जहाँकर नाटा आप KYC कर थंब टी को लगेबे आ थंब लगे देखिपारे फिंगर इ-KYC कंप्लीट सक्सेसफुली देखिपारे किसी यही भाव में तांकर इ-KYC सक्सेसफुली हो। तो एठारे आपण मानकू लिस्ट देखैब मुझे आप देखा रि-KYC लिस्ट आपड़ जिते जनकर भी एबे इ-KYC करेंगे समस्त नार लिस्ट टी शो करेब। जमीक मुझे 4 ରୁ 5 जनकर इ-KYC कंप्लीट कली देखिपारे 5टी मुझे इ-KYC कंप्लीट कली जहाँ करी आपण माने इ-KYC कंप्लीट करेंगे तांकर एथारे माने सीरियल नंबर सहित ना टी शो कर देखिपारे डेट तांकर ना बापा हजबैंड को ना एबे जो आपण माने जो इ-KYC कले से अंडर प्रोसेस अच्छी इ-KYC डेट देखिपारे कौ डेट आप इ-KYC कले इ-KYC मोड बायोमेट्रिक इ-KYC कले सबकि डिटेल्स आपण माने एठारे देखिपारे। आउ किछि एई बडी भाव में आपण माने बड़ सहजरे आपनकर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक को सिलेक्ट करके आपनकर मध्य इ-KYC करि परिबे। तो संग माने देखिले तो किछि एई बडी भाव में किछि स्टेप फॉलो करके आपण माने भी सुभद्रार KYC टी को कंप्लीट करि परिबे। नियरेस्ट जनसेवा केंद्र को जाइकी आपनकर पंचायत वाइज आपन नेम सिलेक्ट करके निजर KYC टी को कंप्लीट करि परिबे। तो संग माने ये थिला छोटिया वीडियो। जदि आपन वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिवे। देखा आपन सहित आ एक नेक्स्ट वीडियो सहित से पर्यंत जय जगन्नाथ।